अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं अब्दुल जब्बार सुमरो हाजिर हूँ आपके प्रोग्राम बिहाइंड द न्यूज़ विद अब्दुल जब्बार सुमरो के साथ। तो शुरू करते हैं आज की खबरें और उन पर तबसरे। कल से पाकिस्तान में दहशत गर्दों ने यके बाद दीगरे 5 हमले किए। ये 5 हमले जो बलूचिस्तान में भी हुए, केपी में भी हुए हैं, जिनसे बहुत बड़ी तबाही हुई। और मियांवाली में दहशतगर्द उस मकाम पर चले गए जो पीएफ का एयर बेस है, जिसमें दहशतगर्द सीढ़ियां रखकर अंदर घुसे। और ये वही जगह है जहां 9 मई के बलवाइयों ने हमला किया था। वो तो पाकिस्तानी थे, तो इसलिए फौज ने उन पर कोई गोली नहीं चलाई, लेकिन यहाँ कोई रियायत नहीं की गई। 9 के 9 दहशतगर्द मारे गए हैं। और मियांवाली बेस को, जो पीएफ बेस है, उसको खाली कराया गया है। पीएफ बेस ये जो मियांवाली में है, ये सिर्फ एक स्कूल की हैसियत रखता है, जहाँ टीचिंग की जाती है, हवाबाजी की तालीम दी जाती है फ़ौजी अफसरान को, एयरफोर्स के। लेकिन यहाँ कोई बड़े तैयारे नहीं हैं। लेकिन इसका प्रोपेगेंडा इस तरह किया गया, उसमें तालिबान की, अफ़गानिस्तान के ट्रोलर्स, यूट्यूबर्स और भारत के यूट्यूबर्स और कुछ पाकिस्तानी यूट्यूबर्स और वही अकाउंट्स जहां से फ़ौज के खिलाफ नफरत अंगेज़ एक मुहिम चल रही, तीनों ने मिलकर बड़ी खुशियां मनाई और पुरानी तस्वीरें लगाकर जहाज़ों को जलाने की, पता नहीं कहाँ की तस्वीरें ऐड करके दिखाई गई कि पाकिस्तान में जंग का माहौल है और इतने तैयारे मार गिराए गए हैं और इतने पाकिस्तानी फौजी मर गए हैं। बहुत बड़े पैमाने पर जो है प्रोपेगेंडा किया गया, जो इंतहाई गलीज़ हरकत थी। इसमें वो लोग भी शामिल हैं जो हमारे पुराने लाडले के ख़ास चहीते हैं और जो उसके हक़ में मुहिम चला रहे हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने सानिया बलूचिस्तान पर, जब लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज का हेलीकॉप्टर गिरा था, खुशियाँ मनाई थी। और एक दिन कबल जब पंजगोर में फ़ौजी काफ़िले पर हमला और 14 फ़ौजी हलाक हो गए, शहीद हो गए, तो उस पर भी इन्होंने खुशियाँ के शादियामाने बजाए। और आप जाके ट्विटर पर इनके ट्वीट देखें। और 3 नवंबर की रात को एक भारतीय जो है, यकीनन वो रा का अकाउंट है, उसी से बताया गया कि पाक फ़ौज पर एक बड़ा हमला होने वाला है। दूसरे दिन फिर ये हमला हुआ है, जिस पर ये सेम किया गया और यूट्यूबर्स और यूथी यूट्यूबर्स ने इस पर उछले मालिए, जो छलांगे मारी हैं और बड़ी खुशी का इजहार किया। ये काबिल मज़म्मत अमल है। अभी भी क्रोम एजेंसी में, पाराचनार में, वहाँ पर मसला चल रहा है। वहाँ पर लोग अभी जंग कर रहे हैं दहशतगर्दों के साथ, वहाँ लड़ाई जारी है। तो इंशाल्लाह वहाँ भी फतह होगी और पाक फ़ौज के साथ पूरी कौम है। और इंशाल्लाह पाकिस्तान एक नए ज़ोन में दाखिल होगा। ये वही दहशतगर्द हैं जिनके बारे में इमरान खान ने कहा कि हमने 40,000 तालिबान दहशतगर्दों को पाकिस्तान में पनाह दी थी। जनरल फैज़ हमीद, जनरल बाजवा और इमरान, ये तीनों कौमी मुजरम, तीनों ने उन कैदियों को जिनको सज़ाए मौत भी हो गई थी, जो हंगू वो दूसरे जेलों में सज़ाए मौत के मुंतज़र थे, उनको भी रिहा करा दिया था टीटीपी के तालिबान को। और यही अब गले में पड़े हुए हैं और पाकिस्तान में बैठे हैं और पाकिस्तान में बैठकर यहाँ दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। और भारतीय राह और अफ़गान तालिबान भी इनके साथ मिले हुए हैं। तो पाक फ़ौज और जनरल आसिम मुनीर ने जो बड़ा इक़दाम उठाया है अफ़गानियों को निकालने का, ये बहुत बड़ा बेड़ा है। लेकिन अमेरिका इस पर मुदाखलत कर रहा है कि नहीं, अफ़गानियों को वहाँ न भेजें, वहाँ फिर हालात ख़राब हो जाएंगे। भाई, जब हमारे पास ये इन्होंने हालात ख़राब कर दिए तो फिर हम इनको कितना और रखेंगे। 40 साल से पाकिस्तान की मेहमान नवाजी भी खा रहे हैं और यहाँ नमक हरामी भी कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को निकाल बाहर करें। ये सिर्फ 17 लाख अफ़गानियों को निकालने का टास्क है, जो गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुकीम है, सिंध में, पंजाब में और बलूचिस्तान और केपी में मौजूद है। इन सबको निकालना है। अभी सिर्फ 1,75,000 ही लोग निकल सके, यानी अभी तकरीबन 15.5 लाख अफ़गानी जो गैर कानूनी है पाकिस्तान में, वो छुपे हुए हैं। इनको निकालना है। और जो मकामी अफराद जिनके रहायशें दी हुई हैं, जिन्होंने उन्हें काम करने के लिए, कारोबार के लिए जगह दी है, वो बराए मेहरबानी उनसे खाली कराएं ताकि ये अपने वतन जाएं। उसके अलावा जितने 23-24 लाख अफ़गान महाजिरीन रजिस्टर्ड है, जो जनरल ज़िया
लांती के दौर से पाकिस्तान में हैं, उन सबको भी इनके बाद दूसरे फेज़ में उनको ही पाकिस्तान निकाल बाहर करे, ताकि ये बोझ हमेशा के लिए ख़त्म हो, और जिसको आना है पासपोर्ट और वीज़ा लेकर आ जाए, उसके बगैर किसी को घुसने न दें। उसके साथ साथ यहाँ अफ़गानियों की तो बात सब कर रहे हैं, लेकिन कराची में जो छुपे बंगाली, बर्मी और बिहारी हैं, वो भी लाखों की तादाद में हैं। उनको कौन निकालेगा? सिंध गवर्नमेंट तो सो रही है। सिंध के वज़ीर आला, निगरान वज़ीर आला नींद की पींगे ले रहा है, उसको तो कुछ पता ही नहीं कि हो क्या रहा है। ऐसे रिटायर्ड जो लोग हैं, जो अपनी ज़िंदगी से बेजार हैं, उनको निगरान वज़ीर आला बनाने का क्या मकसद है? कुछ भी नहीं हो रहा। जिस तरह पंजाब में मोहसिन नकवी काम कर रहा है, जो नज़र आ रहा है कि मोहसिन नकवी बहुत बड़ा काम कर रहा है। तरक्याती काम देखें लाहौर में, दूसरे देखें अफ़गानियों को निकालने का काम देखें, हर टास्क में वो सबसे आगे है और काम कर रहा है। तो मोहसिन नकवी को हमारा सलाम, उसकी मेहनत और उसकी अज़मत को सलाम कि वो उसने अपने सूबे के लिए बहुत बड़ा काम किया है। लेकिन सिंध में हमारी बदकिस्मती, सिंध में एक बार फिर हम नालायकों के टोले के हाथ में आ गए हैं, तो यहाँ कुछ भी नहीं हो रहा। तो अब आते हैं गिरफ्तारियों की तरफ। गिरफ्तारियों का नेटफ्लिक्स का सीज़न 2 शुरू हो चुका है। जैसे ही इंतखाबात की तारीख का अनाउंसमेंट हुई है कि 8 फरवरी को होंगे, उसके बाद से मुसलसल ये काम शुरू हो चुका है। सबसे पहले असद उमर को गिरफ़्तार किया गया, उसके बाद फिर कल फवाद चौधरी को सुबह एक इस्लामाबाद के पार्क में नाश्ता करते हुए पकड़ा गया और वहाँ से उसे उठा कर ले गए, और आज उन्हें इस्लामाबाद के जुडिशल कॉम्प्लेक्स में जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट होता है उसके सामने पेश किया गया, जिसने उसे 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। तो इन पर अभी मुकदमा चलेंगे, क्योंकि फवाद चौधरी जैसे ही बाहर निकले हैं, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि मेरा पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन उसके बाद ये सियासी तौर पर एक्टिव नहीं है। इस्तेकाम पार्टी में भी शामिल हुए, उसके पहले प्रोग्राम में भी शामिल रहे, लेकिन उसके बाद ये गायब हो गए। यही जो सूरत हाल असद कैसर की भी थी। असद कैसर परवेज़ खटक के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सिर्फ परवेज़ खटक ने बोला और ये साइड ही बैठा रहा, लेकिन बाद में जब नई पार्टी बनी, परवेज़ खटक ने बनाई, तो असद कैसर उसमें शामिल नहीं था। तो ये सूरत हाल रही, तो इसको छोड़ दिया गया। और असद कैसर वो शख्स था, और असद उमर जो पीटीआई के लिए हुकूमत के साथ और असल मालिकों के साथ मुज़ाकरात कर रहे थे। तो इनकी गिरफ्तारियों से एक बात बिल्कुल सामने आ गई, तो जो पीटीआई की प्रोपेगेंडा चल रही थी कि बस इमरान खान 15 नवंबर तक बाहर होगा, अब ये हो रहा है, अब वो हो रहा है, तो इन सारी बातों पर पानी फिर गया है कि कोई मुज़ाकरात नहीं है, कोई माफ़ी नहीं है, कोई भी माफ़ी नहीं है 9 मई के वाक़े में मुलव्वस किसी भी शख्स की। उसके बाद से इनकी गिरफ्तारियाँ हुई हैं। अभी पीटीआई की तीसरी जो लेयर होगी, लेयर 3 होगा, उसकी भी गिरफ्तारियाँ होंगी। इंतखाबात तक इनको बिल्कुल मुर्गा बना दिया जाएगा। दूसरी तरफ इमरान खान भी इंतखाबात की तारीख से खुश नहीं है। आप देखें कि इमरान खान को पता है कि वो नाअहल हो जाएंगे, क्योंकि उनके खिलाफ एक पिटीशन इलेक्शन कमीशन में है, वो नाअहल है, और इलेक्शन के दौरान ही उसका ऐलान हो जाएगा कि ये पार्टी सरबराही के लिए भी नाअहल है। तो उसके बाद क्या होगा, पार्टी किसके हेड ओवर होगी, और इमरान खान अभी तक पार्टी किसी और के हवाले करने के लिए तैयार नहीं है, जो सबसे बड़ा इमरान खान ब्लंडर करने जा रहे हैं। ये वही ब्लंडर है जो देखेंगे कि आप फिर पीटीआई का कोई आपको उम्मीदवार नज़र नहीं मिलेगा। जब पार्टी चेयरमैन ही नहीं होगा तो उम्मीदवारों को लेटर कौन देगा पार्टी का, वो आज़ाद उम्मीदवार हो जाएंगे। ये आप देखें 2002 में जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पर पाबंदियाँ थीं, तो उन्होंने अंदाज़ा लगाया कि इंतखाबात में उन्हें लड़ने नहीं दिया जाएगा मुशर्रफ के दौर में, तो उन्होंने फौरी तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंट्री बनाकर मखदूम अमीन फ़हीम को सदर बनाकर पार्टी को रजिस्टर कराया, और पार्टी का इंतखाबी निशान तीर जो पीपल्स पार्टी का था उन्होंने विदड्रा किया और पार्लियामानी पार्टी के हवाले किया, ताकि पीपल्स पार्टी पार्लियामेंट्री इलेक्शन लड़े। और उस वक्त पीपल्स पार्टी पार्लियामेंट्री इलेक्शन लड़ी और सबसे बड़ी जमात थी, लेकिन मुशर्रफ ने उस वक्त नेब बनाई और नेब के ज़रिए इसको तोड़कर मखदूम फैसल सालेह हयात और दूसरे 30-35 अफराद वहाँ से पार्टी से निकाल कर पीपल्स पार्टी को तोड़ दिया गया। तो ये थी वो सूरत हाल। उसके बाद यही मौका नवाज शरीफ पर भी आया, यही वक्त नवाज शरीफ पर भी आया, और नवाज शरीफ के साथ भी ऐसा हुआ कि नवाज शरीफ ने जब वो लेटर निकाले, उससे पहले उन्होंने उसको नाअहल करार दे दिया गया।
تو جو سینیٹر بنے تھے پی ایم ایل نون کے، جس میں مشاہد سید اور دوسرے لوگ ہیں، یہ سارے سینیٹر آزاد رکن منتخب ہوئے ہیں، اس لیے کسی بھی وقت کہیں بھی کسی پارٹی میں یہ شامل ہو سکتے ہیں۔ تو یہ صورتحال مسلم لیگ نون کے ساتھ بھی رہی، اور مسلم لیگ نون نے پھر الیکشن کے دوران کم سے کم اتنی محنت کی کہ شہباز شریف کو پارٹی کا صدر بنا دیا، جس نے پھر امیدواروں کو لیٹر جاری کیے۔ لیکن یہاں صورتحال بالکل الٹی ہے۔ عمران خان ابھی چین کی بانسری بجا رہے، اس کو شاید یقین ہے کہ میں باہر آؤں گا، یہاں وہ کسی پر بھروسہ ہی نہیں کرتے۔ چلو کسی پارٹی لیڈر کو تم پارٹی نہیں دینا چاہتے تو بھلا اپنی بیوی کو دو، بشرا بیوی کو دو، اس کو نہیں دیتے تو اپنی بہن علیمہ خان کو پارٹی کا صدر بنا دو اور اس کے نام سے پارٹی رجسٹر ہو، تاکہ کم سے کم پی ٹی آئی الیکشن میں تو حصہ لے۔ اگر ایسا نہیں ہوا تو پھر پی ٹی آئی کے لیے انتخابات میں حصہ لینا ناممکن بن جائے گا۔ تو یہ بات اب عمران خان کو، آپ نے 1.5 سال جو ہم نے اس کی سیاست دیکھی ہے، بلکہ پچھلے 2011 سے دیکھ رہے ہیں، اس کو آتا جاتا کچھ نہیں، جو لوگ اس کو چلاتے رہے، جب انہوں نے ہاتھ نکالا تو یہ دھڑام سے زمین پہ گر گیا۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ اس نے 25 مئی بھی کیا، اس کے بعد نام نہاد اس کی لانگ مارچ بھی چلے، قومی اسمبلی سے بھی غیر ضروری واک آؤٹ، پنجاب اسمبلی بھی توڑ دی، کے پی سی اسمبلی توڑ دی، سارے الٹے کام جو ایک سیاستدان کسی قیمت پہ نہیں کر سکتا، اس نے وہ چیزیں کی اور اپنے آپ کو اس نہج پہ پہنچا دیا ہے کہ اب وہ ہر طرف جان بخشی کے لیے بھاگا پھر رہے ہیں لوگ، کبھی پیپلز پارٹی کے پاس، کبھی پی ایم ایل نون کے پاس، کبھی آرمی کے پاس۔ بلکہ عمران خان جب آخری دنوں میں باہر تھا تو یوٹیوب پہ روز جو تقریر کرتا تھا، روزانہ آرمی چیف کو منتیں کرتا تھا کہ میرے ساتھ ہاتھ ملا لو، مجھے گود میں بٹھا لو، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ اور یہ ساری جو کیا کرایا ہے عمران خان کا اپنا ہے، اور اسے بھگتنا بھی اسے ہی پڑے گا۔ یہ ساری آپ چیزیں دیکھ رہے ہیں۔ دوسری طرف عمران شفقت جو سینئر صحافی ہیں لاہور کے، ٹیلنگ کے ولاگ بھی کرتے ہیں ٹیلنگ پر، تو انہوں نے دعویٰ کیا تھا 2 روز قبل کہ بشرا بی بی پچھلے 15 دنوں سے عمران خان سے نہیں ملی، وہ گئی نہیں اڈیالہ جیل، کیوں نہیں گئی؟ جو ہر ہفتے جاتی تھی ہر جمعرات کو، وہ ان سے ملنے کیوں نہیں گئی؟ اس کی جگہ علیمہ باجی گئی ہیں ملنے 2 مرتبہ، لیکن بشرا نہیں گئی۔ تو اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ اور بشرا کہاں غائب ہے؟ یا وہ کوئی نئی عملیات کر رہی ہیں، وہ کوئی نیا کالا جادو کر رہی ہیں، یا عمران خان اور ان کے درمیان کوئی لڑائی جھڑائی ہو گئی ہے؟ تو یہ صورتحال اپنی جگہ پر ہے، کیونکہ عمران خان اب اس پوزیشن پہ ہیں کہ وہ کسی پر بھی بھروسہ نہیں کر رہے۔ تو یہ ساری صورتحال ایسی ہی ہے۔ دوسری طرف الیکشن کی 92 روز میں الیکشن کرانے کے جو فیصلہ آیا قاضی صاحب کا، جسٹس قاضی صاحب اور 4 رکنی بینچ نے فیصلہ دیا، اس نے عارف علوی کے 14 طبق روشن کر دیے ہیں۔ چیف جسٹس نے اپنے ریمارکس میں، اور آپ نے جو ریٹن فیصلہ آیا ہے وہ بڑا توہکن ہے صدر کے لیے، اور اس کی جگہ کوئی ایک غیرت والا صدر ہوتا اب تک ریزائن کر کے گھر گیا ہو، لیکن پی ٹی آئی اور غیرت یہ 2 الگ الگ چیزیں ہیں، تو اس لیے یہ بیٹھا ہے۔ لیکن اس میں کلیئر کہا گیا ہے کہ یہ علوی جو ہے عمران خان کے ساتھ مل کر اس نے اسمبلی توڑی ہے، غیر قانونی کام کیا، غیر آئینی کام کیا، اور اس پر آرٹیکل 6 لگ سکتا ہے۔ یہ پارلیمنٹ کا کام ہے کہ وہ اس پر فیصلہ کرے۔ اور جب قاضی صاحب نے کہا کہ الیکشن کا ٹائم آیا، تاریخ دینے کا، تو یہ گھر جا کے سو گیا اور اس نے ڈیٹ نہیں دی اور آئیں بائیں کرتا رہا، اور اسمبلی توڑنے میں جو اس کا کام نہیں تھا اس نے اسمبلی توڑ دی۔ تو یہ فیصلہ بالکل کلیئر اور واضح ہے، اور باقاعدہ اس پر ڈائریکشن بھی دے دی گئی ہے کہ پارلیمنٹ اس پر فیصلہ کرے۔ اور جیسے ہی نئی پارلیمنٹ آئے گی تو میرے خیال میں اگر علوی کو لٹکانا ہوا تو بس پارلیمنٹ سے قرارداد لانی ہے، اس کے بعد علوی آرٹیکل 6 کے تحت اندر جائے گا۔ پھر اس کے ساتھ قاسم سوری بھی جائے گا، اسد کیسر بھی جائے گا، فواد چودھری اور عمران خان، یہ سارے کردار جو ہے جنہوں نے عدم اعتماد کی تحریک کے دوران یہ غیر ضروری حرکت کی تھی، وہ سارے مارے جائیں گے۔ تو یہ ہے وہ صورتحال۔ اس کے علاوہ آج کی ایک اہم خبر جو نکلی ہے وہ ہے جے یو آئی فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کی جو قطر چلے گئے، لیکن جیو کے جو ہے سوشل میڈیا اکاؤنٹ بتایا گیا کہ مولانا فضل الرحمان غزہ روانہ ہو گئے۔ بھائی غزہ کے تو سارے راستے ہی بند ہیں، غزہ کے لیے تو پانی نہیں جا پا رہا، تو مولانا اتنا بھاری بھرکم کہاں جائے گا؟ تو یہ مولانا گئے قطر، وہاں سیاسی رنگ بازی کرنے، حماس والوں سے ملنے کہ بھائی آپ، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ حماس کے سربراہ اسماعیل ہانیہ وہاں پر ہیں،
اور سابق سربراہ خالد مشعل وہ بھی وہاں پر ہیں قطر میں، تو ان سے ملاقاتیں کریں گے، اور پھر یہ ترکی بھی جائیں گے جہاں وہ شاید ترک صدر سے بھی ملاقات کی کوشش کریں۔ اس کے علاوہ اس کا کوئی دورے کا خاص مقصد نہیں، کیونکہ یہاں انتخابات ہو رہے ہیں تو پاکستان کی عوام کی بھی ہمدردیاں چاہیے مولانا کو، اس لیے وہ دکھانے گئے ہیں کہ بھائی فلسطین کا بڑا ان کو درد اٹھائے، اور یہ فلسطین کے لیے آواز اٹھانے کے لیے قطر گئے ہیں۔ تو یہ ان کا نجی دورہ ہے، جس کا اس فلسطین یا غزہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن یہ کہ فے کے حامی اور ان کے پیجز جو ہیں اس پر یہی دکھایا جا رہا ہے کہ مولانا بس غزہ جا رہے ہیں، جیسے سلطان رہے گنڈا سا لے کر کوئی وہاں پہنچ گیا ہے۔ تو یہ صورتحال ہے آج کی۔ اس کے علاوہ ایک اہم کیس جو ہے اس پر بھی بات کریں گے، کل بھی یہ بات رہ گئی تھی۔ 10 نومبر کو ایک سماعت ہونے جا رہی ہے کیس کی، 4 سال بعد یہ کیس سپریم کورٹ میں لگ رہا ہے، اور یہ کیس ہے مشرف کی غداری کا کیس، جسے ہائی کورٹ نے ٹربیونل کا فیصلہ مسترد کر کے مشرف کو باعزت بری کیا تھا۔ اسی کے خلاف یہ اپیل 4 سال پہلے سپریم کورٹ میں کی گئی تھی، لیکن پھر ثاقب نثار، پھر گلزارہ اور پھر بندیال، یہ سارے جسٹس منیر کی اولادیں ہیں، انہوں نے نہیں چاہا کہ یہ کیس چلے، تو یہ کیس نہیں چلا۔ لیکن جسٹس قاضی جو آئین پر یقین رکھنے والے ہیں، انہوں نے اس کیس کو مقرر کر دیا ہے۔ اب اس کیس کی سماعت 10 تاریخ کو ہوگی۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے پہلے ہی فیض آباد دھرنا کیس میں سابق ڈی جی ISI جنرل فیض کے گردن پہ پاؤں رکھ دیا ہے، اور اب یہ مشرف کی بھی میرے خیال میں وہی سزا، جو سزائے موت والی سزا، غداری والی سزا ہے، وہ واپس بحال ہو جائے گی۔ لیکن مشرف تو مر چکا ہے، اپنے انجام کو پہنچ گیا ہے، لیکن اس سزا کے بعد کم سے کم یہ ہوگا کہ آئندہ جو عامر آئے گا وہ سوچ سمجھ کر آئے گا۔ تو یہ ہے آج کی خبریں، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، السلام علیکم۔